Meron kaming challenge sa'yo 'pag na-solve mo ito, bigyan kita ng ₱50. So, may time ka boss ng 1 minute para i-solve ang metal puzzle. Ato na, oh, now, time starts now. 1 minute boss. Sige, go! Pangdagdag kita ni sir ba 'pag ma-solve niya ito. 20 seconds. 3, 2, 1. So guys, wala ma-solve ni sir guys. Wag lisod 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 na guys. So, lisod lisod.